हेलो फ्रेंड्स। सुबह के इंतज़ार में तीन औरतें तीन कहानियाँ। इन दिनों मैं बीए क्लास में पढ़ती थी जबकि बड़े दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थीं। एक रोज़ अब्बू दफ्तर से लौटे तो हस्बे मामूल मुझको घर के कामकाज में मसरूफ़ पाया। अम्मी भी मेरे साथ काम में मसरूफ़ थीं। अब्बू ने कहा, रोज़ दोनों सुबह से शाम तक काम करती हो, बहुओं को भी अपने साथ लगा लो, वो सारा दिन अपने अपने कमरे में आराम करती रहती हैं। तब माँ ने जवाब दिया, मुसर्रत की अब्बा, ज़िंदगी सुकून से गुजर रही है, इसे गुजरने दो। अगर हमने बहुओं से कुछ कहा तो हमारे बेटे फ़ौरन अलग हो जाएंगे, तो हो जाने दो अलग, आखिर कब तक तुम माँ बेटी सहती रहोगी। सोच रही हूँ मुसर्रत का रिश्ता कहीं अच्छी जगह तय हो जाए तो सुख का सांस लूँ। छोटे भाई ने अपने बेटे हम्माद का कहा है, क्यों ना यही रिश्ता कबूल कर लिया जाए, अपना खून है, देखा भाला भी है, और सबसे बड़ी बात कि वो मुसर्रत का चचा जाद है। और हमें क्या चाहिए, तो मैं आज ही इनको रजामंदी का पैगाम भिजवा देता हूँ, लेकिन एक बार मुसर्रत से भी पूछ लो। वालिद साहब ने मशवरा दिया तो अम्मी ने बोली, वो फर्माबरदार बेटी है, हमारे फैसले से इनकार नहीं कर सकती। मैं ये सब बातें किचन में बैठी सुन रही थी जबकि अम्मी अब्बू बरामदे में थे, लेकिन की आवाज़ हमें सब साफ सुनाई दे रही थी क्योंकि किचन हमारा बरामदे में ही था। साथ छोटी बहन सबीना बैठी थी। इसकी बातें तो खिल गईं कि आप ही को जल्द दुल्हन बनाकर रुखसत कर दिया जाएगा। मैंने इसकी बात का कोई जवाब न दिया। अगले रोज़ अब्बू ने चचा को अंदिया दे दिया। हम्माद मामूली शक्ल सूरत का मालिक था। मैं खूबसूरती, सभी का कहना था कि जोड़ सही नहीं है, मगर मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि ये फैसला मेरे अम्मी अब्बू ने किया था और मुझे इन पर पूरा एतमाद था। छोटी कह रही थी, भाभी आप देखें हमारी मुसर्रत आप ही कितनी प्यारी हैं, मगर दुल्हा भाई तो ऐसे नहीं हैं। सबीना ऐसे नहीं कहते, गुनाह होता है। मैंने इसको टोका तो वो हैरत से मेरा मुंह तकने लगी। एक हफ्ते बाद मेरी मंगनी हो गई। वक्त तेजी से गुजरने लगा। हमारी जिंदगी में फिर अचानक एक इनकलाब आ गया जिसने वालिदैन को परेशान कर दिया। दरअसल हम्माद को कोई और लड़की पसंद आ गई, वो इसका दीवाना हो गया और इसने मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया। मैंने जल्द हालात से समझौता कर लिया कि ये मेरी आदत थी, लेकिन वालिदैन बहुत परेशान हुए क्योंकि ख़ानदान में मंगनी की मिठाई बांटी जा चुकी थी। फिर धोखा देने वाला भी अपना था। किसी को पता ना था कि हम्माद ने किसी लड़की की खातिर मुझसे मंगनी ख़त्म की है। काफ़ी अरसे बाद मालूम हुआ वो बड़ी भाभी की बहन है जिसका नाम नसरीन है। नसरीन ने कहा कि हम्माद अच्छा लड़का नहीं है, लिहाजा अच्छा हुआ कि इससे तुम्हारी मंगनी ना रही। मैंने भी इसकी बुरी खसलतों की वजह से उसको छोड़ दिया है। नसरीन अच्छी लड़की थी। अम्मी ने अपने तीसरे बेटे के लिए इसको पसंद कर लिया। शायद वो हम्माद को सज़ा देना चाहती थी। जो भी था, ये किस्मत की बात थी कि नसरीन का रिश्ता हम्माद के बजाय मेरे भाई से हो गया और जल्द शादी भी हो गई क्योंकि अम्मी अब्बू किसी और नाखुशगवार वाक़ये से बचना चाहते थे। सब कुछ नसरीन ने पहले ही वाजे कर दिया था, इसलिए ससुराल में इससे कोई सवाल जवाब नहीं किए गए। इसी असना में मेरे चौथे भाई का रिश्ता एक जमींदार घराने की लड़की से हो गया। अब जमाल की होने वाली सालियां हमारे घर आने जाने लगी। इन्होंने अपने भाई के लिए मुझे भी पसंद कर लिया। अम्मी अब्बू को मेरे लिए रिश्ते की तलाश थी। इनको ये रिश्ता नेमत लगा, गर्चा ये वट्टे सट्टे का मामला बन रहा था, लेकिन वालिदैन ने ज़्यादा सोच विचार से काम नहीं लिया। इन दिनों मैं एक स्कूल में टीचर लग गई थी। सीधी सादी लड़की थी, फैशनेबल भी ना थी और ना ही फजूल खर्च। तभी नबील की बहनों ने मुझको चुना। इसकी बहन फौजिया ने कहा, मुसर्रत तुम बहुत अच्छी लगती हो, देखो प्लीज़ जब अम्मी रिश्ता मांगने आए तो नाम मत बोलना। फौजिया, मेरी हाँ या ना से कुछ नहीं होता। अम्मी अब्बू ने हाँ की तो फिर कुछ हो सकता है, वरना मुश्किल है क्योंकि मैं अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती। मैं किसी रिश्ते के लिए वालिदैन पर जोर ना डालूंगी। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बीच हम कुछ नहीं कह सकते ये दुख या खुशी आखिरी है या आर्जी। अलबत्ता हम अपनी खुशू व खुजू से मांगी हुई दुआ से शायद अपनी किस्मत बदल सकते हैं, वो भी अल्लाह की रज़ा और रहमत से। मैंने हर बात अल्लाह पर छोड़ दी। अजमल भाई नाजिया को ब्याह लाए और मैं ब्याह कर नाजिया के वालिदैन के घर चली गई। मैं अपने घर में सुखी थी, कोई परेशानी भी न थी और नाजिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक साल बाद मेरी गोद में एक बेटी आ गई। इधर नाजिया भाभी को भी अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाज दिया। एक दिन पड़ोसन आंटी ने कहा, मुसर्रत पता है कि तुम्हारा शौहर नशा करता है? मुझे पता नहीं है, मैंने जवाब दिया। बेटी पता करो, अभी रोक लो इसको, नशा करने से आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। जी आंटी, मेरी आवाज़ रिखाई से आती महसूस हुई। आंटी की बात सुनकर मैं सख्ते किसी कैफियत में आ गई थी। जब नबील घर आए तो इनसे सवाल किया कि सच बताइए नबील, क्या आप नशा करते हैं? पड़ोसन आंटी ने बताया है। क्या बकवास कर रही हो तुम्हारा तो दिमाग ख़राब है या ठीक? ये सब झूठ है। भला पड़ोसन आंटी क्यों झूठ बोलेंगी? देख लूँगा मैं इन आंटी को भी। दिन सुस्त रफ्तारी से गुजर रहे थे, दिल में एक खौफ सा बैठ गया था। मैं मुलाजमत भी करती थी और अपनी बच्ची को भी देखती थी, घर का काम भी करती थी जो मेरे जिम्मे था। कुछ दिन बाद जबकि मैंने नबील के कपड़े धोने के लिए उठाए तो इनकी जेब से एक पुड़िया निकल आई। अरे ये क्या?
یہ تو کوئی نشہ کرنے والی چیز ہے, آپ کی جیب میں کیسے آئی؟ یہ میری نہیں ہے تو آپ کے پاس پھر کیوں ہے؟ آپ کچھ تو خیال کریں, میرا نہیں تو اپنی معصوم بیٹی کا ہی خیال کریں. ہم ایک اور بچے کے والدین بننے والے ہیں. اب تو خود پر اور ہم پر رحم کریں, اپنی اولاد کی خاطر یہ غلط کام چھوڑ دیں. نشہ ہم سب کے لیے خطرناک ہے. میں نے نبیل کے آگے ہاتھ جوڑے, ایسا مت کریں. انہوں نے مجھے بری طرح جھڑک دیا کہ اپنی اوقات میں رہو, سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں. میں رو رو کر ہلکان ہو گئی. سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں. میری سسرال والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے نبیل کو سمجھایا کہ ایسا مت کرو, اب تم بال بچوں والے ہو. انہوں نے کسی کی نہ سنی. اسی اسنا میں اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا, مگر نبیل کی عادات میں فرق نہ آیا. رفتہ رفتہ وہ نشے کی کھائی میں گرتے ہی چلے گئے. انہوں نے اپنی جائیداد بیچنا شروع کر دی. ایک روز میری بچی شدید بیمار ہو گئی, مگر نبیل نشے کی وجہ سے اس کو اسپتال نہ لے جا سکے. بچی چل بسی. یہ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ مجھ کو کچھ کرنے کی, کچھ سوچنے کی بھی مہلت نہ ملی. میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی. میں بے حال ہو گئی. کئی دن تک کھایا اور نہ پیا. لگتا تھا کہ زندگی رک گئی ہے. دل ہر شے سے اچاٹ ہو گئی, مگر مجھے زندہ رہنا تھا اپنے بیٹے کی خاطر. اللہ تعالیٰ نے تیسری بار ماں بنا دیا, لیکن شوہر کی طرف سے اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ کوئی خوشی نہ لگتی تھی. نبیل بالکل بگڑ چکے تھے. وہ اب میری بالکل نہیں سنتے تھے. جب میں نے دیکھا کہ میرا شوہر میری بالکل نہیں سنتا, اس کو اب بچوں کی بھی پرواہ نہ رہی, تو فیصلہ کر لیا کہ پہلے ایک بچی کو گنوا چکی ہوں, اب مزید زندگیاں برباد نہیں ہونے دوں گی. میں نے فیصلہ کن انداز میں نبیل سے کہا, آپ اپنی غلط قسم کی مصروفیات ترک نہیں کر سکتے تو پھر میں اپنے والدین کو بتا دوں گی. ان کو بھی تو بالآخر پتہ چل جائے کہ آپ نشہ کرتے ہیں. کیا تم سمجھتی ہو کہ تم بچوں کی ذمہ داریاں اکیلے نبھا لو گی, واپس پلٹ کر آؤ گی؟ اب میں تم کو دوسری شادی کر کے دکھاؤں گا. تم کیا سمجھتی ہو کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گی تو میں تم کو سبق نہیں سکھاؤں گا؟ اس بیان سے میں اور زیادہ مایوس ہو گئی. والدین کو بتا دیا کہ یہ حالات ہیں, مجھے بتائیے کہ کیا کروں, میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا. ہم تو یہی کہیں گے, ایک بار اور نبیل کو سمجھاؤ, پھر بھی نہ مانے تو بے شک ہمارے پاس آ جانا. گھر جا کر ایک بار اور نبیل کے پاؤں پکڑے, ان کو اللہ کے واسطے دیے کہ نشے میں کیا رکھا ہے, اپنے بچوں کا مستقبل دیکھیں. زندگی کا دوسرا کوئی نام ہوتا تو شاید تھکن ہوتا. میں زندگی سے لڑتے لڑتے تھک گئی تھی. اوپر سے اللہ نے ایک اور بیٹا دے دیا, اب اس کو بھی مجھے ہی پالنا تھا. نبیل تو کسی کام کے نہ رہے تھے. بہت کچھ سمجھانے کے باوجود جب نبیل نہ سدھرے, میں اپنے دونوں بچوں کو لے کر والدین کے گھر آ گئی. یہاں بھابیاں تھیں, سکون نہیں ملا. ادھر نبیل نے سدھرنے کے بجائے ہماری نوکرانی کی بیٹی سے شادی کر لی. مجھے پتا چلا کہ انہوں نے نوکرانی کی بیٹی سے شادی کی ہے تو میں بالکل ہی ٹوٹ گئی. سب کچھ بھول کر اپنے بچوں کی طرف دھیان دو. دل نے سمجھایا, اب یہی تیرا سب کچھ ہے اور یہی تیرا سرمایہ ہے. اب نوکری کرنی تھی عمر بھر اور اپنے بچوں کو سنبھالنا تھا, یہی میرا مقدر تھا. وقت گزرتا رہا, تھوڑا تھوڑا پس انداز کر کے والدین کے قریب ایک چھوٹا سا گھر بنوایا کہ اکیلی دور دراز علاقوں میں کہاں بھٹکتی پھروں گی. والدین بہن بھائی قریب ہوں گے تو سہارا ملے گا. لیکن بھابھیوں نے میرے خلاف محاذ بنا لیا کہ شوہر کو چھوڑ کر آ گئی ہے. شادی شدہ بھائی امی ابو سے مطالبہ کرنے لگے, یہاں رہے گی تو ہم کو الگ کر دیا جائے گا. ابا نے تینوں بھائیوں کو الگ کر دیا, مگر میرے وٹے سٹے والی بھابھی نازیہ کو الگ نہ کیا, کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ الگ گھر لے کر دیتے. ابو نے جمال سے ٹائم مانگا, مگر بھابھی نے خوب شور مچایا کہ میں ان کی بیٹی کی وٹے سٹے والی بہو ہوں, اس لیے مجھے گھر الگ نہیں دے رہے. حالانکہ میرے بچے اس کے بھتیجے ہوتے تھے, پھر بھی اس نے میرے والدین کو خوب پریشان کیا. والدین کی پریشانی دیکھتے ہوئے میں نے وہ گھر جو اپنے بچوں کے لیے بنوایا تھا جمال کو دے دیا. والد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ یہ گھر میں نے بڑی مشکلات سہ کر بنوایا تھا. انہوں نے مجھے بہت دعائیں دی. جب سب بھائی الگ ہو گئے تو میں اپنے والدین کے ساتھ رہنے لگی. 2 کنوارے بھائی اور چھوٹی بہن گھر میں ساتھ رہ گئے تھے. ابو نے مجھ کو سیکنڈری اسکول میں ٹیچر لگوا دیا, لیکن میں پھر بھی بیٹے کو انگلش میڈیم اسکول میں تعلیم نہیں دلوا سکی. اس کو سرکاری اسکول میں ڈال دیا جہاں معیار تعلیم ٹھیک نہ تھا. بچے پوچھتے تھے, امی بتائیے ہم پاپا کے پاس کب چلیں گے, اپنے گھر کب جائیں گے؟ بیٹا ہم بابا کے پاس اب کبھی نہیں جائیں گے. دونوں بچوں کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ انہیں ساری بات سمجھا بھی نہ سکتی تھی. ابھی چھوٹی بہن کی شادی ہونا تھی. ان فکروں کی وجہ سے ایک روز ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اسپتال پہنچ گئے. بھائی اور بھابیاں ان کی بیماری کا ذمہ دار مجھ کو ٹھہراتی تھیں کہ یہ سب سے شوہر کا گھر چھوڑ کر آئی ہے, ابو بیمار ہو گئے ہیں. ابو کی حالت دوبارہ خراب ہو گئی. بھائیوں کو بلوایا, پھر اس اندھیری رات میں ابا سب کے ملنے کے بعد اپنے خالقی کی حقیقت سے جا ملے. ہم کو بے آسرا کر گئے. اماں کو چپ لگ گئی تھی. میں بھی اپنے حواسوں میں نہ رہی کہ وہی میرا آسرا تھے. ان کا ہاتھ میرے بچوں کے سروں پر تھا. مجھے فکر نہ تھی اب کیا ہوگا. یہ سوال بارہا سر اٹھانے لگا.
इधर छोटे भाई मुबशिर का दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो चुका था। अखराजात काफ़ी थे, इसने मेडिकल कॉलेज छोड़ देना चाहा, लेकिन मैंने कसम दी कि ऐसा मत करो, जूं तू करके अपनी मंजिल पाने की कोशिश करो, मैं और हामिद भाई साथ देंगे। अब्बा की वफ़ात के तीसरे दिन चारों शादीशुदा भाई अपने अपने घरों को लौट गए। हम तन्हा रह गए। अम्मी की तवक्का थी कि अब्बू की वफ़ात पर जब नबील आएगा तो मुफाहमत करके मुझे और बच्चों को इनके साथ भेज देंगे, मगर वो ना आए। अम्मी कहती, बेटी तुम दोनों की मुझे बहुत फ़िक्र है। मैं जवाब देती, अम्मा मेरी फ़िक्र मत करें, माशाल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, इनके साथ गुजारा कर लूँगी। आप सबीना की फ़िक्र करें कि इसकी शादी करनी है। मैं और हामिद भाई मुलाजमत करते थे, जिससे घर का खर्चा चलता था। मुबशिर के मेडिकल के अखराजात हम दोनों मिलकर बर्दाश्त कर रहे थे। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे थे, अब वो बाप से मिलने की ज़िद भी नहीं करते थे, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अगर कभी बच्चों ने बड़े होकर अपने बाप के पास जाने की ख्वाहिश की तो मैं इन्हें नहीं रोकूंगी। कुछ दिनों बाद अम्मी भी हमें छोड़कर चली गईं। हमको इनकी दुआओं की अशद ज़रूरत थी। इन्हीं दिनों सबीना के लिए रिश्ता भी आ गया। मैंने हाँ कर दी। भाइयों को पता चला तो आ गए मना करने। मैंने कहा, भाई आप छोटी बहन का रिश्ता करवाने में मेरी मदद कर रहे हैं और ना कोई जिम्मेदारी ले रहे हैं। जब से अलग रहने गए हो हमसे सारे रिश्ते नाश्ते तोड़ लिए हैं। सिर्फ अम्मा अब्बा के इंतकाल वाले दिन आए थे। अगर इत्तेफाक से रास्ते में मिल भी जाते हो तो ऐसा रवैया रवा रखते हो जैसे हमें जानते तक नहीं। बस तुम सबीना की वहाँ शादी मत करो। क्यों ना करूँ? अल्लाह अल्लाह करके तो कोई अच्छा रिश्ता आया है, इसको भी गवा दूँ? इसको घर में बिठाकर बूढ़ा करूँगी क्या? अम्मी अब्बू का ये फ़र्ज़ अब मुझे ही पूरा करना है। मर्ज़ी है तुम्हारी, लेकिन फिर हमसे तुम्हारा कोई वास्ता ना रहेगा। पहले कब था, आपने तो अलग होते ही हमसे सारा ताल्लुक़ तोड़ लिया था। मैंने इनको जवाब दिया और फिर अपनी मर्ज़ी से छोटी बहन की शादी कर दी। ये फ़र्ज़ अदा हो गया तो मैं भी पुरसुकून हो गई। मेरा बड़ा बेटा गुलफाम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और छोटा FSC कर रहा था। दोनों जवान बेटे मुझे ढारस देते थे। मुबशिर एक कामयाब डॉक्टर बना, इसकी भी शादी मैंने कर दी। जिंदगी की हर मुश्किल का मर्दाना वार मुकाबला किया। शौहर ने कभी पलट कर मेरी और बच्चों की खबर ना ली, लेकिन मैं अपने बच्चों को सही राह की तलकीन करती रही। आज मेरे बेटे लायक हैं, खूब कमा रहे हैं। मुझे इन्होंने फूलों की तरह रखा हुआ है। मेरे ताबेदार हैं, लेकिन नबील को नशे ने ख़त्म कर दिया। दूसरी बीवी से जो औलाद हुई आज वो दरबदर है और इसकी दूसरी बीवी बदस्तूर दूसरों के घरों में काम करने पर मजबूर है। सास ससुर नबील की तबाही के गम में वफात पा चुके हैं। उम्मीद है आपको ये स्टोरी भी पसंद आई होगी। थैंक यू।